علي. Fatih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق على هذه صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ذكر خدمة الخواجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفاتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من لا ملجأ إلا إليه فلا تخيب رجاءنا يا قديم الإحسان. اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله. فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله المشرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلاة الشريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل نجم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض والحمد أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم الحكيم بالصالحين. آمن بالله صدق الله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والخدماء شرفا من كلمة الأربعة وإلى رحم شيخنا في طريقة الأكشاف العليا خاصة إلى أهوال الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله وسلام إلى حي النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الكرام وإلى رئيسائه سنسلك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين على بذكرك المعين القلوب ليا الله 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 الله
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم 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 الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا دائم يا دائم
Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah. Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah. Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Allah. Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Allah, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Allah. Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah. Ya Sami', Ya Sami', Ya Sami', Ya Allah, Ya Sami', Ya Sami', Ya Sami', Ya Allah. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Allah, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Allah. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Hanan, 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 Ya Manan, 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 Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Allah, 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 Ya Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين. الحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات على سيدنا محمد صلوات على العالمين سيدنا محمد صلوات الله تعالى وملائكته وأنبياء ورسله الخلق على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن رسول أجمعين وعن التابعين بالإحسان وعن أئمة المجتهدين المغفرين وعن العلماء المتقين والمصلحين. وأما شيخنا في طريقة الأشامنة العالية فدسنا نور المسافية ونور الله تبارك البركة وعاد الله تعالى علينا من بركته وفي وجهه دائما. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله والمسلمين وخلى ما يخشى من الجبال والثلاثة وإلى وإما شيخنا في طريقة نكشى عليه خاصة برحمة طريقة الخليفة شهد نكشى محمد المسلم خالق السلام واشنا بخلق السلام والسلام وشهدنا وأخبرنا سلطان الأولياء ولنا شيخنا الله فإنسنا تستاذ والسلام وشهدنا وأخبر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد الأثير مدام الإسلام صديق الإسلام شهدنا وأخبرنا سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد هشام ربنا وبارك وسلم الإمام ربنا الشيخ هشام وبارك وسلم الحق خليفة رسول الله عليه السلام الحق سنيس عليه السلام الحق يستعي وسلامه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, maka taatlah Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan taatlah kepada pembimbing kalian atau pemimpin kalian. Mungkin kalau di dalam agama pembimbing atau pemimpin itu para guru atau para syekh atau para wali atau para asatir atau para kiai yang mendapatkan ijazah. Kalau di dalam pemerintahan mungkin seperti di kampung kita ini berarti ulil amri minkum kita di sini, Bapak RT kita di sini. Alhamdulillah malam ini kita semua berkumpul di halaman kediaman Bapak RT di sini. Bapak RT Akmaluddin. Kita semua berkumpul di sini tidak untuk membicarakan hal-hal yang lain, tidak untuk keperluan yang lain, tidak untuk urusan-urusan yang lain, kecuali kita semua berkumpul di sini dalam rangka untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mematuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka mematuhi pemimpin kita atau pembimbing kita, dalam rangka untuk berzikir, untuk berselawat, untuk berqasaid, dan dalam rangka untuk menuntut ilmu atau untuk mendapatkan ilmu atau mendengarkan ilmu. Alhamdulillah, ini berarti menunjukkan bahwa kita semua ini di sini adalah orang-orang Muslim Sunni atau Muslim moderat, orang-orang Sunni atau orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya orang-orang yang penuh dengan toleransi, orang-orang yang penuh dengan rasa, orang-orang yang penuh dengan suatu cita rasa dalam agama ini. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamba-hamba yang beriman, jika kalian iman pada Allah maka taatilah Allah. Kalau kalian iman pada Allah maka taatilah Rasul. Kalau kalian iman pada Allah Subhanahu wa taala maka taatilah pemimpin kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala bermaksud memberitahu kepada kita agar kita semua ini menjadi seorang muslim yang sunni, muslim yang moderat, muslim yang penuh dengan toleransi. Jadi bukan muslim yang close minded atau muslim yang penuh kekerasan atau muslim yang tidak menggunakan hati, atau muslim yang ekstrim, atau muslim yang penuh dengan kekerasan gitu. Makanya di sini kita berzikir, berqasaid, kita bersalawat, dan kita mendengarkan ilmu-ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabi dan rasul, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, yaitu untuk mengajarkan kita semuanya, untuk mengajarkan kita untuk menjadi muslim yang sunni, muslim yang penuh dengan cita rasa, muslim yang ahlu sunnah wal jamaah, yang menggunakan semua hadis-hadis atau semua ilmu-ilmu yang diuraikan oleh seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar hati kita ini terbuka, agar pikiran kita ini terbuka, agar jalan hidup kita ini terbuka. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala pertama mengirimkan dalam Islam ini suatu syariat yang disebutkan hukum Islam. Rukun Islam kita mengenal ada 5 rukun Islam. Pertama adalah syahadat, kedua adalah sholat, ketiga adalah puasa, keempat adalah zakat, dan kelima adalah haji. Lalu di atasnya rukun Islam ada rukun iman. Rukun iman ini memiliki 6 pilar atau memiliki 6 cabang. Pertama adalah percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua percaya pada adanya para malaikat. Lalu yang ketiga percaya adanya para nabi-nabi atau rasul-rasul. Lalu keempat percaya dengan adanya kitab-kitab. Lalu kelima percaya dengan adanya hari akhir. Lalu keenam percaya dengan adanya qada dan qadar. Kita semua harus berusaha untuk mengaplikasikan rukun Islam ini dengan sempurna. Lalu ketika kita sudah mempelajari syariah melalui kitab-kitab atau melalui buku-buku di perpustakaan atau melalui sekolah-sekolah atau universitas, maka
kita ini harus mencari seorang pemimpin atau seorang syekh atau seorang pembimbing spiritual. Untuk apa? Untuk menghubungkan rukun Islam yang kita jalani ini hubungan dengan rukun iman yang akan kita temui dalam perjalanan hidup kita. Karena di dalam hidup kita atau di dalam hidup seseorang, setiap orang bisa saja menjadi muslim, tapi belum tentu dia menjadi seorang mukmin. Itulah mengapa terkadang kita melihat atau diri kita, mungkin terkadang kita sholatnya rajin, tapi kita masih suka berbuat yang tidak baik. Atau kita sholatnya rajin, tapi kita masih suka menipu. Kita mungkin sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, tapi kita masih suka berbohong. Kita mungkin sholatnya rajin, mungkin puasanya rajin, tapi kita masih sombong, masih suka pamer, masih suka angkuh, masih suka riya. Mungkin kita puasanya rajin, sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, ke masjid rajin, tapi kita merasa bahwa diri kita lebih tinggi dari orang lain. Inilah yang membuat kita ini sesungguhnya tidak memiliki cahaya keimanan, karena cahaya itu merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW akan berikan cahaya itu kepada hati seseorang. Lalu dengan cahaya itu seseorang akan mencapai suatu kesempurnaan dalam syariat, ada kesempurnaan dalam rukun Islam, ada mencapai pencerahan gitu. Sehingga ketika hati itu bercahaya, maka dia ini akan mulai memiliki perilaku yang baik. Dia akan mulai melihat dengan pandangan yang baik. Dia akan mulai melangkah dengan langkah yang baik. Dia akan mulai berpikir dengan pemikiran yang baik. Dia akan memiliki hati dengan hati yang baik. Dia akan memiliki tutur kata atau bahasa dengan bahasa yang baik. Dia akan memiliki sifat-sifat yang baik. Inilah pentingnya bahwa dibutuhkan seorang pembimbing atau syekh atau ustaz atau kiai atau ulama yang mendapatkan ijazah atau otoritas untuk mengangkat kita dari level seorang muslim menjadi seorang mukmin. Karena seorang mukmin, seorang muslim itu belum tentu dia mencapai level mukmin. Tapi seorang mukmin pasti dia pertama adalah menjadi seorang yang muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastami'u bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai hamba-hambaku, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Artinya bahwa kemungkinan misalnya di majelis ini ada 100 orang. Setiap orang mereka mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, atau semua di sini orang-orang yang ulum, orang-orang yang alim-alim gitu. Namun jika tidak ada suatu connection atau seorang guide di antara kita semua, tentu setiap orang akan mengeluarkan agamanya menurut jalan pikiran masing-masing. Mungkin ustadz ini dengan ustadz ini akan berdebat, mungkin ustadz ini dengan ustadz ini akan berdebat, mungkin ustadz ini dengan ustadz ini akan berdebat, mungkin ustadz ini dengan ustadz ini akan berdebat. Jadi seperti itu, karena Al-Quran dan hadis itu dasar atau sesuatu yang bisa kita pegang untuk jalan hidup kita di dunia ini dan di akhirat. Namun untuk pegangan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Kalau dalam tafsir ilmu tasawuf, ketika Allah mengatakan alladzina amanu, artinya wahai hamba-hambaku yang ingin aman, atiullah, maka hiduplah bersama Allah, wa atiur rasul, mayyitur rasul faqat Allah, maka hiduplah bersama Rasul, karena setan tidak hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setan tidak hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu jaminan, alladzina amanu. Siapapun yang ingin aman, maka hiduplah bersama Allah. Bagaimana cara kita hidup bersama Allah? Kita mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat, puasa, zakat itu cukup? Belum cukup. Karena kita ini juga sholat, kita ini juga zakat, kita juga puasa. Tapi kita hanya takut dengan neraka. Kita hanya ingin surga. Makanya pikiran kita jadi culas. Kalau nggak ada orang lihat, iya, mungkin kita melanggar aturan-aturan. Begitu. Kenapa demikian? Karena tidak ada ikatan antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal
Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariah itu untuk membuat tubuh kita ini disiplin. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan alladzina amanu, maka siapa pun yang ingin aman maka hiduplah bersama Allah, wa atiur rasul, maka hiduplah bersama Rasul, wa ulil amri minkum, maka hiduplah dengan guru kalian, guru kita, pemimpin kita. Karena para wali atau para syekh atau kekasih-kekasih Gusti Allah itu dimahfuz atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika kita hidup bersama mereka, maka kita akan mencapai suatu tempat yang aman. Apa itu wilayah yang aman? Apakah itu di dunia langsung kita tanpa gangguan hidup? Ya enggak. Di dunia ini pasti kita akan menghadapi masalah. Di dunia ini pasti kita akan menghadapi gangguan-gangguan dalam kehidupan. Di dunia ini pasti kita akan menderita. Karena dunia ini memang tempat bagi setiap masalah. Artinya ketika kita masih menderita, kita masih memiliki masalah, berarti itu tandanya kita masih hidup di dunia. Kalau kita ingat bahwa kita masih hidup di dunia, artinya kita masih punya kesempatan untuk membangun makom-makom tinggi, makom-makom kita di surga yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika seseorang itu mencapai amal, mencapai alladzina amanu, bukan berarti dia tanpa masalah dalam hidup ini. Dia tetap akan menghadapi masalah-masalah, cobaan-cobaan, sebagaimana dihadapi oleh para nabi dan rasul. Namun ketika seseorang itu mencapai suatu wilayah atau makom amanu, maka hatinya itu akan mencapai suatu ihsan, begitu. Jadi ketika seseorang, Allah mengatakan alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika Allah mengatakan alladzina amanu, di dunia ini maksudnya apa? Supaya hati kita ini mencapai ihsan. Ihsan itu sempurna akhlak. Jadi mungkin seseorang bisa saja beribadah, tapi tidak setiap orang mereka mampu menjaga hatinya untuk tidak terpengaruh dengan ide setan. Jadi seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ketika kita mengerjakan syariah atau rukun Islam, kita sholat, maka kita memiliki pembimbing atau syekh yang menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sholat, hati kita mengatakan bahwa kita percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengatakan bahwa kita percaya adanya para malaikat. Allah Subhanahu wa taala melihat sholat kita, para malaikat yang mencatat amal sholat kita. Lalu kita percaya adanya para nabi-nabi dan rasul, di mana kita sholat itu mengikuti ajaran kajian Nabi Muhammad SAW. Lalu hati kita juga mengatakan kita percaya dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan setelah Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hati kita mengatakan bahwa kita percaya dengan hari akhir. Artinya bahwa kita ini sholat, kita percaya bahwa hari akhir itu pasti akan ada. Dan setiap orang pasti akan dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dilakukan ketika hidup di dunia. Nah, lalu yang terakhir, ketika kita sholat, hati kita mengatakan bahwa hidup, mati, jodoh, rezeki, ini yang biasa orang-orang tua kita sebut. Hidup, mati, jodoh, rezeki, itu semua sudah ditakdir oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita akan tenang menghadapi hidup. Begitu. Tidak kemerungsung kayak kita. Jadi kita akan tenang menghadapi hidup. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa salat ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita ini salat rajin, tapi kita masih suka berbuat keji. Kita masih suka berbuat mungkar. Kenapa demikian? Karena yang salat hanya tubuh kita atau Allahu Akbar, Allah Allahnya hilang, pikiran kita mulai kemana-mana, hati kita ini membawa beban-beban keinginan yang belum terpenuhi. Begitu. Sehingga sholat kita penuh dengan keluhan. Sampai-sampai kita sholat, rakaatnya kita jadi lupa. Berarti sholat subuh sudah 5 rakaat belum ya? Iya, berapa tadi ya? Hal ini yang membuat sholat itu tidak dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sholatnya rajin, tapi kita masih suka menghardik orang, masih suka sombong, menghina orang, masih suka menganiaya orang, masih suka berbuat zalim pada orang, masih suka mengolok orang lain, ini berarti merupakan tanda bahwa sholat kita ini menipu, sholat kita ini munafik.
tubuh kita sholat tapi hati kita tidak hadir bersama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat tersebut memiliki lanjutan wala dzikrullahi akbar. Sehingga berzikir itu amalan jauh lebih tinggi. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tahu kita ini sholat, tapi Allah Subhanahu wa taala juga tahu bahwa kita tidak mengingat Gusti Allah dalam sholat kita, atau kita tidak menghadirkan Gusti Allah dalam sholat kita. Maka sholat kita tidak mampu menjaga perbuatan dari keji dan mungkar. Sholatnya rajin, mungkarnya juga rajin. Sholatnya rajin, ngenyek orang rajin, ngenyek tahu Pak itu. Ngenyek bahasa Indonesia apa itu? Ngenyek apa? Sholatnya rajin tapi menghina orang juga rajin. Ini artinya sholat kita ini ngapusi. Cuman Allah, istilah kita ngapusi Gusti Allah, kita ngapusi kita dan kita ngapusi orang-orang. Begitu. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, sholat itu dapat mencegah perbuatan kecil dan mungkar. Artinya seseorang yang dia benar-benar sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka perilakunya akan menjadi baik. Maka adabnya akan menjadi baik, sifatnya akan menjadi baik, sikapnya akan menjadi baik, pikirannya menjadi baik, itu katanya menjadi baik. Dia akan menjadi orang yang toleransi, dia akan menjadi orang yang bertengkar rasa, saling membantu. Lah, ketika hati itu menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholat dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu 5 waktu dilakukan terus menerus, maka kebaikan itu akan muncul dalam alam bawah sadar kita, di dalam jiwa kita atau batiniah kita atau dalam hati kita. Lalu itu akan membimbing hati kita untuk memiliki sifat-sifat yang baik. Nah, sifat-sifat yang baik itu nanti akan membuat kita menjadi warga negara yang baik, warga kampung yang baik, menjadi pemimpin yang baik, menjadi ustadz yang baik, menjadi pedagang yang baik, menjadi apapun yang baik, menjadi anak-anak yang baik, menjadi orang tua yang baik, semua baik. Jadi rahasia dari seluruh akhlak buruk yang kita lakukan selama ini sebenarnya karena kita ini tidak ada yang menghubungkan antara tubuh kita dengan hati kita, atau syariah kita dengan hakikat kita, atau rukun Islam kita dengan rukun iman kita. Makanya dalam Islam level pertama itu Islam, level kedua itu ihsan, level ketiga adalah ihsan. Artinya bahwa setelah iman masih ada satu lagi level, di mana level itu kesempurnaan. Kalau akhlaknya sempurna, pasti ibadahnya sempurna, perilakunya sempurna, tutur katanya sempurna, begitu. Sebagaimana Allah mengatakan, Allah melalui Nabi, melalui para masyayikh, guru-guru kita, para wali Allah mengatakan bahwa Islam huruf pertama adalah alif ini merujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang bersyahadat, maka dia disebut sebagai seorang muslim. Muslim huruf pertama atau huruf mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika seorang bersyahadat dia harus mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, Muhammad dan abduhu wa rasul. Artinya dia bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya. Lalu ketika dia menjalankan rukun Islam seperti tadi, lalu dia mencari seorang guru atau pembimbing atau kiai atau syekh atau ustadz atau ulama yang diberi ijazah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa seorang sudah dapat ijazah oleh Nabi? Yaitu dia memiliki sanad atau mata rantai emas. Misalnya saya ditanya, gurumu siapa? Guru saya Syekh Abdul. Guru saya Abdul siapa? Maulana Syekh Hisam. Maulana Syekh Hisam siapa? Guru Maulana Syekh Najib. Maulana Syekh Najib guru siapa? Maulana Syekh Abdullah. Maulana Syekh Abdullah gurunya siapa? Maulana Syekh Syarafuddin. Maulana Syekh Syarafuddin guru siapa? Maulana Syekh Abu Ahmad. Syekh Abu Ahmad dan Syekh Abu Muhammad. Lalu gurunya Syekh Abu Muhammad siapa? Syekh Jamaluddin. Gurunya Syekh Jamaluddin siapa? Syekh Effendi. Terus menerus sampai ke Sayyidina Abu Bakar, lalu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bahwa ada suatu hubungan koneksi yang tidak terputus. Misalnya kita di sini menggunakan air pump. Air pump itu tidak mungkin kita ini bisa tahu-tahu masuk tanah lalu air pump keluar, nggak mungkin. Itu namanya air sanyung, begitu. Nah, ketika kita misalnya mau menyalur air pump di rumah kita, tentu kita akan melaporkan diri kepada pihak yang
berwenang di sini sama Bapak RT. Lalu Pak RT akan mendata siapa yang mau mendaftar pam di rumah. Lalu Pak RT akan menghubungi pihak yang diberi otoritas dari perusahaan air minum nasional. Lalu dari sana mereka akan mulai survei, lalu akan mulai dikerjakan. Baru dari sana airnya akan masuk ke rumah-rumah kita. Selangnya tidak bocor, begitu. Jadi seperti itulah. Ketika kita memiliki guru dan guru itu kok sanadnya sampai ke Kanjeng Nabi tidak terputus, maka cahaya itu dari hati Kanjeng Nabi, dari Gusti Allah ke hati Kanjeng Nabi, terus menerus sampai ke hati kita tidak akan putus. Sekali lampu ini, walaupun lampu ini di luar, yang lain di dalam, mereka tetap bisa menyala karena mereka terhubung dengan kabel. Kabel itu terhubung dengan saklar. Jika kabelnya diputus, maka lampunya akan mati. Kenapa demikian? Karena tidak ada koneksi antara bohlam ini dengan saklar, begitu. Hati kita dengan Kanjeng Nabi pun begitu. Makanya Allah mengatakan, wa'alamu anafikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa Rasul ada dalam diri kalian. Nah, ketika kita memiliki seorang syekh atau pembimbing, lalu kita menyempurnakan rukun Islam kita, sholatnya yang tadinya buru-buru, rusak-rusuh gitu. Terus ternyata sholat itu begitu ya. Jadi hati Allahu Akbar, tapi hati kita itu ingat, oh ya, saya percaya dengan adanya Allah. Nah terus lalu dia akan mulai memiliki perilaku yang baik, karena sebagaimana dia sholat, dia mengatakan bahwa saya percaya dengan adanya Allah. Maka ketika di luar sholat atau setelah sholat selesai, hatinya pun masih mengatakan hal yang sama. Ketika kita mau melakukan maksiat, maka kita mengatakan, oh ya, saya percaya bahwa Allah melihat saya. Lalu tidak jadi maksiat. Ketika kita mau berbuat buruk, lalu hati kita akan mengatakan, oh ya, ada para malaikat yang melihat perilaku saya. Lalu kita akan mulai mengurangi perbuatan buruk. Lalu kita ketika mau berperilaku jahat, lalu oh ya, ada para nabi dan rasul sebagai contoh teladan. Jadi ini tidak seperti sebagaimana sifat para nabi dan rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak jadi melakukan sesuatu yang buruk. Ketika kita mungkin mau berperilaku yang buruk, kita ingat bahwa oh ya, ada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di situ sudah dijelaskan semua urusan. Lalu kita tidak jadi. Lalu ketika kita mau berbuat maksiat lagi, lalu kita ingat, oh ya, ada yang namanya hari akhir. Artinya perbuatan kita ini pasti akan dimintai tanggung jawab, pasti dibuka di akhirat dan semua orang melihat, pasti malu kita. Kalaupun itu masih belum bisa membuat kita ini memiliki perilaku yang baik atau menghindarkan kita dari perilaku yang buruk, karena setan tidak pernah membiarkan hati kita sendirian. Setan pasti akan berusaha untuk mengejar hati kita dan memasuki hati kita, sehingga membuat hati kita menjadi gelap. Gitu. Makanya kalau kita di malam hari jalan di tempat sepi, kita takut karena apa? Ada setan. Kalau nggak ada setan, ada kejahatan. Seperti itu. Namun jarang sekali, mungkin ini akhir zaman, jadi kejahatan bisa terjadi di tempat yang ramai. Kalau zaman dulu enggak, maling itu dari tempat yang sepi, yang gelap, gitu. Lalu yang terakhir, misalnya pun kayak kita semua misalnya kecewa dengan sesuatu, atau kita tidak menginginkan sesuatu terjadi, tapi itu harus terjadi dalam hidup kita. Lalu mungkin hati kita memiliki perasaan benci atau gondok, kalau orang tadi bilang gondok. Atau kita memiliki perasaan dendam atau bagaimanapun. Nah, maka hati kita mengatakan bahwa ada qada dan qadar. Artinya bahwa segala takdir hidup kita itu semua sudah diatur oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya sudah diatur oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ingat dengan semua itu, maka hati kita akan jadi tenang dalam hidup ini. Lah, hati yang tenang itulah yang disebut dengan tadi mencapai suatu stasiun yang namanya amanu. Siapa ingin aman, hati tidak was-was, perilakunya tidak menjadi buruk, ya maka atiullah wa atir rasul wa ulul amri minkum. Jadi kurang lebih seperti itu, Jadi harus ada yang menghubungkan antara tubuh kita, fisik kita dengan hati kita. Jasad kita dengan jasmani kita dengan rohani kita.
atau ilmu agama kita dengan ilmu hati yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada hati para kekasihnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bila bikin beberapa qasidah lalu kita mahal qiyam nanti. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Monggo minum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Imam ar-Rusli ya
gambarnya lagi, cahaya itu, ilmu itu muncul lagi begini. Jadi ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya Rasulullah SAW ini bertanggung jawab atas dirinya di dunia dan di akhirat. Atau artinya bahwa ketika seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka yang dia pandang itu hanya Rasulullah SAW, tidak ada yang lain. Makanya satu nabi sudah cukup begitu. Kalau di Indonesia ini kalau ada nabi-nabi lain, bisa nabi muncul dari Bogor atau nabi dari Senen atau nabi dari penjara lah, itu yang tidak bisa dipercaya, itu orang Islam. Jadi seperti itu. Artinya bahwa Rasulullah ini sudah cukup untuk membimbing jalan kita. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah seorang itu mulai mengerjakan syariah dengan rutin, dengan rapat, dengan rajin, maka dan dia memiliki seorang pembimbing, adalah Rasulullah wal adil amri minkum, maka ibadah-ibadahnya ini akan diangkat ke langit. Lalu ibadah-ibadahnya ini akan diganti oleh Gusti Allah suatu cahaya-cahaya yang akan memasuki hatinya atau kalbunya, yang akan menerangi bagi jiwanya. Jadi seperti itu. Lalu ini menjadi seorang yang beriman. Makanya iman itu huruf pertama huruf alif. Alif itu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman disebut orang mukmin. Orang mukmin, dia ini seorang yang mukmin. Mukmin huruf pertama adalah huruf mim. Mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah mengatakan Alif Lam Mim. Alif Allah Subhanahu wa taala, lam lisanun min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam ini tajalli dari Jibril alaihi salam, bahwa Al-Quran ini atau kitab ini dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa Allahnya itu huruf alifnya tegak lurus sendiri, lalu huruf lamnya itu dari atas, lalu ini namanya vertikal ya, dari atas ke bawah vertikal, lalu dia mimnya ini horizontal, lalu dia vertikal lagi ke bawah. Artinya bahwa alif ini Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Lam ini tajalli daripada Jibril alaihissalam lisannya. Lalu untuk siapakah kalamullah ini atau lisan ini, lisannya Allah Subhanahu wa taala ini untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mimnya ekornya ke bawah, artinya siapa? Artinya bahwa kalamullah ini dikirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Untuk orang-orang ada di bawahnya kanjeng Nabi, itu siapa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayatnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi tidak ada keraguan dalam kitab ini. Hudal lil muttaqin bagi siapa? Bagi orang-orang yang muttaqin. Insyaallah di dalam waktu kita akan membicarakan membahas tentang siapa itu orang muttaqin insyaallah. Sallallahu Nabi Muhammad. Lalu ketika dia itu sudah memiliki dalam hatinya ini ada sisi Allah atau memiliki keimanan yang baik, lalu dia ibadah, lalu perilakunya tetap baik, konstan, barulah dia akan mencapai kesempurnaan akhlak atau level tertinggi daripada Islam, yaitu dia akan menjadi seorang yang muhsin. Muhsin adalah ihsan. Ihsan huruf pertama alif ini merujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang mencapai kesempurnaan akhlak disebut muhsin. Muhsin huruf pertama adalah huruf mim. Mim ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa seluruh perilaku yang baik itu gurunya adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh perilaku yang baik maka pintunya adalah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh perilaku yang baik atau perilaku yang sempurna maka stasiun puncaknya adalah hatinya atau sifatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kanjeng Nabi seperti khuluqul azim. Nabi itu memiliki akhlak yang agung, akhlak yang paling sempurna. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada majelis-majelis yang lain. Semoga bisa Allah Subhanahu wa taala membuat kita semua ini menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat, beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Semoga bisa Allah Subhanahu wa taala walaupun di dunia ini memberikan kita suatu rizki yang banyak, bahkan
tapi semoga tidak dihisap ya. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala melunasi hutang kita semua yang belum sempat kita lunasi di dunia saat kita di dunia. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh perilaku kita, kesalahan kita, dosa kita semua. Walaupun kita mungkin belum sempat memohonkan ampun pada Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada waktu yang lain. Wa minallahi taufiq wa hurmatul hakim ma'al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sing kari cokot boyo.
ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastami'u bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan bercerai. Dalam kehidupan bernegara artinya kita harus berpegang teguh pada pemimpin kita. Kalau di sini mungkin Bapak RT kita di sini, pemimpin RT kita di sini. Lalu semua RT berpegang teguh pada pemimpin KRT dan seterusnya. Namun dalam agama ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastami'u bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, artinya bahwa Gusti Allah itu sudah mengetahui bahwa kelak di akhir zaman itu banyak orang-orang yang belajar ilmu agama tidak memiliki sanad, tapi mereka belajar ilmu agama melalui Mbah Google, bondol. Makanya kenapa kok tadi alif lam mim, alifnya berdiri tegak sendiri, lamnya dari atas ke bawah, lalu membentuk huruf mim, lalu ekornya ke bawah, ini tali maksudnya. Makanya yang Allah Subhanahu wa taala katakan wastami'u bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, artinya berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Yang Gusti Allah maksud itu begini, kalau kalian ingin belajar ilmu agama Gusti Allah, maka berpegang teguhlah pada talinya. Artinya apa? Kamu harus belajar ilmu agama yang memiliki sanad atau tali atau penghubung antara dirimu dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya ketika orang itu meninggal, malaikat bertanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Wah, enggak bisa jawab. Lalu grade-nya diturunkan. "Man kitabuka, apa kitab?" Masih enggak bisa jawab. Grade-nya diturunkan lagi. "Man nabiyuka?" Masih enggak bisa jawab lagi. Grade-nya diturunkan lagi. "Man imamuka, siapa tadimu?" Begitu. Jadi ketika Allah mengatakan wastami'u bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, artinya bahwa ketika kalian ingin mempelajari ilmu agama Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka kalian harus menjadi seorang pembimbing atau seorang syekh atau kiai atau ustaz atau ulama yang mereka itu terhubung dengan Allah melalui suatu tali, suatu hubungan koneksi. Jadi jelas ketika ditanya kamu siapa, misalnya saya Gus Medi Ahmad, lalu gurumu siapa atau bin siapa, binnya siapa juga, siapa bin siapa, bin Maulana Syekh Hisham, bin siapa, bin Maulana Syekh Nazim, bin Maulana Syekh, bin siapa, bin Syekh Abdul, dan seterusnya. Jadi begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan ud'uhum li abaihim. Kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan setiap orang, ud'uhum li abaihim, panggil mereka dengan abah mereka, dengan bapak mereka, dengan bapak spiritual mereka atau dengan pembimbing mereka, dengan orang-orang yang dulu di dunia mereka belajar ilmu agama itu sama siapa. Kalau ketika di alam kubur ditanyanya man imamuka, siapa imammu? Kalau di akhirat ud'uhum li abaihim, panggil mereka dengan imam mereka atau bapak mereka. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada waktu yang lain. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu 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 alaihi wasallam. Ya Nabi salam.
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hari Jumat insyaallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kita semua Ustaz. Semoga kita semua berkah. Amin. Amin. Dan kita amin. Amin. Kita bacakan hadiah Fatihah untuk seluruh keluarga kita yang telah wafat atau mendahului kita. Amin. Yang tidak sempat kita sebutkan nama satu persatu karena begitu banyaknya. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan hasanah kebaikan yang sama. Amin. Kebaikan yang melimpah. Amin. Atas majlis-majlis suci kita seperti yang mampu ini. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim waj'alhum muslimin. Allahumma ya ayyuhal muslimin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak itu mau memberikan sambutan? Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Amin ya Allah. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi Allahumma shalli wa wasallam. Allahumma ij'al awla majlisana hadha salahan wa shadid falahan wa manjahan. Allahumma ij'al awla rahmah wa sudna amahu wa sadaqna wa lamfirah. Alhamdulillahilladzi tawarra kullu shay'in wa mati wa dhal kullu shay'in zatu wa kharba kullu mustaslama kullu syukrati. Alhamdulillahilladzi sakana kullu shay'in haibati wa bara kullu syukrati mustaslama kullu syukrati. Allahumma ikuna fi hamdi sa'atika ilaika wa atubu. Rabbana taqabbal minna fi warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wa ihdina ilal haqqi wa tariqal mustaqim wa sunna ala qawmil mufsidin. Wa ansur imamana imamal muslimin. Wa ansur awliya Allah innaka ala kulli syai'in qadir bil sabab jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim.